ense so obi hu na fuso ense so odidi basabasa ense so otena abontere adidie yakun na de wanim ahohom no obedi asie sunsumboni no obedi asie se frifie se fra bonten obi woni boni obetimi dia hawo obi wonyem ye na hi obetimi de sunsum dia twon enti se oba anyem na wo da wo ho adi emi ehunu ni padua ona wo ton kra ne akwala no abofra na wo be wo no nim de ene sabia mu sabia nya adoa ne gidie ne na kuma wo de ba ne na kokodro ne ne hyebra wo de ba asase no yetimi se sano oba fa yefunu a efiri ne nan ha ebe pem ne sere ha no enwo se esese nipa da sani ehunu efise so ya de wakoko ato enti oba anyem a de America de asipiri se eya akon Medidi ya nyantechwa emre bia mdiska be free Europe akoma ebusuafo wo Ghana no me use tap send no fee mobile money transfer eye easy eye convenient eye fast and sounds so ye free won't ya hwe me discover ye mapim tap send entienne also download the tap send app no e mobile phone so free na fesika komo ebusuafo wo Ghana afa na nyina tap send papa no Awi abusanfo emamu na akwa baba Oheneba media so medin ade kwesi fosu ede ba bedin komo e besua mamre ne amane na de efra to no de achia no ye de ato yi ama yi awie yi enne Oheneba media so yesua de na meka o se ya ba na ya ba bedru eye tano konkron asone yeso na oya ade yi kese na asone yeso ne ya ba komo e ba bedie nyina no ne fapum nyina ne se enne ye actresses ye celebrities yes omo so omo ye stardom no omo atom ho say yes stars ni no enne ne ma ekoso mabrabo mu no omo ye role model nti ya nhwan straight bibi ya nchirima no form suban bi asabio enye de enye nyina ne say obi ti hwa na nyame ye na dom na etom say kunkran osema fa afuru menyem ma take seed pe na oche baako na oche mienu bosom baako bosom miensa na nafu no wa roso no de kire menyinse na du say you sani ma wudu ekokosoi enya no nko sa mesan na dom no twa bosom nkro no pe no start me bani nie we na ye next of kin we na babedi ma de we na ti se no ye cheche sani ma no ye funu no nyinse no ye de kire ye mane awo mo so no ye ton mo ye de mo kire sani mo nyina no Oheneba media ya tena se hu se no ya mamre no say ye set the record straight ne ye bana na so ne be busa se so sa na ne kwan so te sa na ye kire ya na enkoma ne babedi nana oya de yi kese suota no konkron nana emakwa ba eda wase ne obre no adaje ye ni Oheneba na mpombo ko de otwedi ampo adawo nana me mo hwe video ketua bi ne adan ho ba ho ne mo ye na me yi kakra bi a chemfoni no kakra bi a choro ye ba ya bedi nkoma abusanfo ye to nkra mresese ya Wadi na ya brand so enti na ma mo ahwe video ni kakra e ma no obitimi yi na fus minim se nkuto na mo de sra so se samna na mo de sra so ebi de hyem ebi de kokko ebi de tuntum omudoso ebi ya nua ba na mama brown de ya hwebi ba ko bi se de fella de makafio se de ebi so de o se de trace omudoso amdoso na hu ade se wo je ne se Dedi ka Ohene dan otwedi ampo ase so ahwe enso amma sabio afia kwa apura betu ade ache wodi afe nye nipa nya na afe to na mechia motiefo no mahwefo nyina so amaje so yewura santema yewura mechia no de tenten de tietia na se enne se de wo ka no
saa na mesomenti ase sa wo mani bi wo mfoni ne bebre sa de mo kan saa na mesomenti ase wo hwe ewiase niema bebre asesa saa bebre asesa dodo no ankasa na koduru se ni nyina ka ho ni amani hunu ni nyina ka ho ene amani hunu on sabie nya do ampanimfo se o ma wure fi ukuro hina ben a o yira wo hina adwabo ase on se enkane no ohunu nchi enkane no saa ebe we gina se enkane no se ahemfu bodwa tire se ahemfu chire bi de bi achi obia wo ne krom hina aben ene ne chiriye na nhyɛso de asi so enti se duru nipadom ba se de ne a ohunu saa chine hu se aha na me krom hina we krom hina tie so ohunu ene sei ene bibia yesuatra oh Broni we yesei bisi mi ko yesei nye we nko adenti ena me ye sabio me ye Ghana ni se de bia me kan me ya kan ni mi frasante ha so what you say adenti ne yawo me na me nidin na blofudi ne kuta me ba ko edi kai no tie ni ho yawo obi blofudi a ye de beto akwala no so no o bokura je sa wo fe wo se ni na bi ntimi mo ne din no obi bo din no kura ne din no hunu se de obesi abo bi wa na ho twa konkron ni bible mu din no efi he ne bae onim se ablofodi amafa to mo so fa ye nkrama ne mo adini asempa na meka kire wo na bibia ye bibie na nkane asemasi na sabia mu sabia nyaado ye koyi o man busuo na sabia mu sabia nyaado sabe kafrache ya so mu na afiri he a na wo ni mu kuro na ebisa asa ode se ya o se fa mi dwiri ebisi fam Porsche ebisi Bella ebisi Andrina oba hunu ba bia wutiri no na beko edinto ene dikayo ewo na bose ewo na siade edini bia wo de fire to bodire bia wo se sai ni edini we efiri ni paso mesi abusuam hwe ofa ma me ma mfato se be ye wuro opem so se obi anya ahemane e de asama ko ansa na be ma e flow say ana oba e flow say ubo odi a edina abebo no etimi je nkwa e bi kro no wanya amane bi ba di bi no kobodi e flow say oh me di bia kwaku plempe ana kwaku asumasi ana ya wasumasi etimi ya ko hu nchi etimi hu se edina we di say enti ade bi kro na e wo se wonya amane na bia ye bo ka na e do fa kwan bi so a enema bi ye sanka nema bi what you say enti edi ankasa ejini pankwa yeah right and obi bi so obi din say santini pa me kasa me ye santini tina me de mo man fato obi say yonko santini say o de say ya brofodi obebo no ni twidini ofa ni hwe hine fa enti di atoto nyina say di nipa mu dem o enti na mpanimfo se ye ntu badin kwa utu badin a badin ne se asempa na mekato meka asema kire wo se obetu badin a ansa na betu badin ni asema mo kafa yinsa de nyina adekoro no wawo meka abesi so wa hunu badin mani pansunsanso owo bi na nipa na bi odi akwasi asante sai nipa na wodere to no no ni sunu ne ba no te se de ni akora ne befa bi ne ye bi na o te se de ofo befa bi timpanimfo kan se bi so obi mu obi saman ni ade nyina no e wa se kire wo wahunu na yenhwe oba ofa yefuna yefena say opemfo opem ho onye nipa otuni dem basabasa onye slay queen debi enti se ka omo sabio ye man mu omo se omo gidini no omo ye bibia me ye hunu omo from celebrities na sefo no se ni ye mu pa eno omo so omo peni ya ko bo fa yefuna sabre no kwa no mudwumadie no se komre to ka so call of the scene or the to kwa if you say de di kai oya opemfo also opemfa ako de toso mienu onidi basabasa de toso miensa wafu dua no oni padua no ense se onipa de sani bia de nani boso ense okata ho so kata ho de di kai ense se usrem ha kwa nipa de sani hu efiri ukotodwe Edeba no. Enso so nipa da se. Na opemfo timi shatade a hu ne na okay. Ohene me kan sempa na akire wo. Efiri ukotodwe, ye fere osai. Aha fere sai mesre. Enti ade ba mesre ye sre ma wo. Enu nti na se ye yi man musu a
ye de aboa ne sere komo ohene ana onipa odi mu asamba ono no obesra ma obeka bia ma o abasa ye kan basa no no so ye de corner so ade ye sisi en ye tena so enti si ekum ye amane bia na ekum odwan a ana se ye yi musuo bia ne kon no konfo no so abosom na na de krontie ne dia no on ye de ma no na nanom de bia ye bia wasekere be bia no a ye kwa so oba fa ye funu a efiri ne nan ha e be pem ne sere ha no and what's that? Ese nipa da sani hu ese so obi hu na fuso ese so odidi basabasa ese so otena abontere edidie ontwa photo ade edi kai no on se sa abrofo no ebeye ensure bridge a yes o makotwa o matwa ensure no o camera na bebo a ye twa photo on ma rekro se photo e yo sunsumo eno ti no obi ko ba bi ko ye bibia epeso oyo oboni a otumi do picture de ko ekwa ye ho adwuma no enti oba wanyima ye ntwa le picture ye ntwa na nka pese wa wo do ye ntwa ensese nipa dom hu because any edoso obi ani ani obi dinani hwe ade a na ase ade na se oba wanyim na wo mankrofo etade ani hwe wo ana di basabasa akwa na be na asenam na atoritirim wonyem na yesa utimi wu akwala asotwen ba de obufa ni nsuo ma no utimi nya sa ade no ana ne kura no e ma abofra na oba no minim de wo mutie ni yo abofra na oba wo no nim de ene sabia musabia nya adoa ne gidie ne nakoma a wode ba ne nakokoduro ne ne hyebra wode ba asase no yetimi sesa no eno ne ade a ehu pa akase no after wa join ya Ohiniba Media so subscribe share no for so share enkomo ni nyina ne say ye hwe ye nuanom ma no ebi so me select queens ebi so me celebrities omo fa afura na omo ayi kire e wo mfoni so ne video so ne pictures so omo mampo omo wo omo no omo de omo to apaso ana so omo ton omo ana so omo de omo kire e ma na boro so ho amamane amane eni mpanyinsam ne yetie no ye hwe se so amamre kwan so ye ne kwan so no ana na eni ehwe mofra no eni ehwe yefunu no e ho nkomo e na ye di Ohiniba Media so tap send ene kan ho na nan to aso bia na onipa onyem no obeyi no ho akwa bibi no bia no wani ana okuta sunsun bi yeah na me kana se wo mobo papa oba na akwala no a o da na di e de kire no etimi de dan na hyebre ba o hye yefunu be dan na hyebre na de ofi se yefunu mpo na wo portray kekere eno nti na obi ku wani ana obi kuta sunsun a wo hye na otimi kacha se akola ba woni bi akola no ye defo pa nti akola no hwani ye ana nipa na ba wo no bi a sei mo ni nkwa akola no adenti na akola no hye no aka ho asema kire wo eye sunsun mo hinta de nti opemfo de ohene enye se na fam se wo do ho e be kire wo man wo ye rough ye betuma to asena biade de amount owu akwala no onya adaduanan ensese akwala no mo bi hunu 40 days no ensese obi hunu umpie wo hyedem okay 40 days no saa bre na akwala ni funu mate na ofri ne honhum tibiam eba ni patibiam na saa bla akwala woni mkasa na me kire wade etese woni akwala ate ana akwala woni mkasa na akwala no super obo wana ne ba onyam hum kasa na akwala no susa no obo akwala no ana na wususa sabi unya batai papa ana wunim de na wunsia de ne yankire wo de soso efri se akwala esu a wade wa hunu dia yes wa hu bibi aye hu masem akwala obi ohunu ade bodamni omu nyina gina ade ba ako obi se musasa kowensa fon so ka ho okay ye obi ho a ne kowensa no eye bi asunsun bayiye bi ana hunhun bi na aya ne saa ana obi wo kra owensa na ye busum bi na ne fa no okay na emo me sense wan fa na koma anya na wanya boafo ntino etese edam nipa bebre wo mo bodam a edam bi ye bayiye ebi ye fie dodo no aso ye bone obi ono akodi obi sabi wakofo obi yire obi afa kwamboni bi so na bi ye de na fa baabi wati ase ana wakoye boni bi na bi oba wakofo oba na de do bi atoro so ye betuma bo na wakofo obi yire nipa no po boni obetum do afa kwamboni so okobi obi ade obetum de bi ato obi so
what you say wo do obi fa kwambani so obetimi de bi ato so edam na edam ye wodam pa ye dam pa no yare nesa kono ketu kwa ketu abi nti bra abofra no ne tie wo so rough basa ne ade no wo so tia no eso tia akwala no wo huna ade bi ehuna no eso sene no te basa obata na eso ye dey enti akwala su anadwo a akwala woni mu kasa se o ma ha emiya bibi ye me sei na tie ekomde me oni huna no bie no o huna de okay enti akwala esu anadwo a e ma ta ni bi ya o mo ma esu anadwo a na omo bura akwala na omo ya ade no omo hwe yi na woni ma de akwala na hunu saa na opemfo uduru saa bre no a eyeko enu ntina so obi kowo na owu a yeso akwato sanse ya kwantu me kan sama kire apemfo no asebe omo ju omo ho no eyenwi ho enye se woni na chese woni ate o nya na chese wo ye bia mi hu se wo ho nya na chese wo ye bia mi hu de se we star sam man actress asem enti eso de opemfo na okowo ese wo ye dai okọ wakwato ogina akono oba wo fa yefuna ogina akono eyeko ti na oba anyima emu ntasutete emu yare emu okukuhwe ase eni mu nsem bebre na de twato kura odoma nkoma bibie kwa na ma na abofra na firi mu ho ayede aba enti so wo na owu a enka ne teto ne yemfa wo mafie eya tofuo ahani asem na otie ne ewie yo eya tofuo efise so ayede wakwato enti oba anyim a de America de asipiri se eya akon eyako enti se wo ye wadwen se bi ne ahode so empim chale enti yakon na de wanim ahohum no obedi asie sunsumboni no obedi asie se frifie se frabonten obi woni boni obetimi de hawo obi wonyim ye na hi obetimi de sunsumi de atwen enti se oba anyim na wo da wo ho adi emi ehunu ni padua o na wo ton wo kra ne akwala no se oba wo kra fa ho afa ba akwala no na sabla ne niam bebere besesa ena nsa so moa efiri se wona wada wo ho adi waton sebe wodo waton ho akwadwama nso eni atode ama wo enti pemfo de ke ehunu ye enti na penifo so wo ye pemfo opemfa ako onante basabasa onidi basabasa onpiepie basabasa onyini ho enti penifo no enti na ba na wa satale na sine nasi twan aha no kura na sere no a ensese nipa hunu no o ma hunu sabia mu sabia na ntukura no hunu sere ya hwa nyinsem bremu a ye boso me nkura akwantuo no efre boso me miensa akwa sabia wa form nipa ne ade no ya hwe na montoro kana montu ma me ka sam kire we oba wonyima owo sei boso me sei ya nkro ene anim no ebi so mutimi nya omde no enwotwe ene nso premide wo ho afa na sabia mu sabia nya ado se akwala wanya mfie nwotwe yenyim ne wanya mfie nwotwe mfie nson ne awo no a ede ne ya na hu ya na akwala no ahode ne boblem no etese obi anyim se no boso me nkro se sakra ya bem enu ntina na buloni no da ko chef diem mo fe be incubata ne da ko chi me frisa de yi ene ma bi nwie kaye boso me nson ne boso me nwotwe awo awo ni nyina boso me nwotwe sei dodo no awo a onya akwala so can this be the cause say de omo ye ni sanye ma no ene tesa na ma me nkyere we esense odakonu no ntino oba wu kwa wo ye no wu ese wakwato efise saa da no onyima ye bosome enkunu ti ase enkunu ya mna ya se enkunu bi da ha enkunu ya mna ene efe no enkunu ti so oba okosa ati bia no ma saa enkunu no ofiri enkunu no mu a ene no ofiri amna no mu ayedai wantimi empia wakwato entiani yo na tofuwo no tanka obi wu atofuwo a ene nyina dodo na kuro bebre ya wo hene no enim dinim amane de oba kwa wo ye no wo a owu a ya fa ne mafie mesie no ya ma no sufre ayi wa mochre wa straight to ayi cemetery de do kwasi ya kwasi wo efese wa tom kurunim enkunu ya amna asante kasa bia wa asekire wo enti na ade enkunu ya mfa nche yemfa de enkunu mfa nche enum enkunu ye amna yesi enkunu bi da ho amna no so ati ase ade ba ko ye de che ne fa akonya we so akire okay ade ba ko ukọ hine ba media na we nyina wo sua na ade huru ne ma bia bi so
What you say ba ko yemfa nche. Ade ba ko ye de che. Ye de che. Ade mienu yemfa nche, mienu ye de nuhu. Miensa me no don sada. Nti ye de che. Ye de che. Enan adane ye de che. Enum ye nuhu yemfa nche. Ensia ye de che enson asonso. Asonso. Ye de che. Ye de che enwotwe, ye de che enkron. Yemfa nche. Amna yemfa nche. Enti ye nanom kasa bi o mo ka bia wa sekere. Yen pe bibia sua ene yen hunu ne ma bi eko ena ade bia na nanom akato ne kasa bi o mo de ato obi ade ye adwuma o ka we se bi obi asebe na dwunu mo ha onya na dwun so pe bia sua no obeka se bosom sem onim se se bia mu aduane wa meto no ma me no nanom bo chia so yi wachi wade obi to ho obi to ho ne bi wu a no wa hoahoa no no ato flower no de akogu na so ene de papa ene de nkase bosom na me papa aduru afe na me de me fa nsa na me de kai na mpanifo se samampa ne tu na badini ene de nkase de bone obi kai ne papa Isaac nyame Joseph nyame Elijah nyame omu fini hene fa ye de kai omu de kai omu na ede ne de kai omu enam omu abra bobi omu boy na omu mpanifo de kai omu sa na me so so me kase me papa ye agyanfi nyame me na na so mesi nyame onyankopɔ ode saa unipa no baaye na de papa obeye ye no wo srem pai bo free ni ho ye de enye what you say ye hwe Paul Jacob hwan si atoto unuma se kire o ti ho broni bi ti baabi o ye na ade bi wo di bibi aba sese bi di Valentine Day na ye de ade a efiri he ne bae una na bi abobra achichire busia amamase atre wa ma good foundation fapem papa e de amamo ene woto wonya ba bia agina una na da be na watima tenase akase me na asomasi ade awaya ma mi dina na finsha dada me ye nka ye dum de amame na nane da ofa me ka sempa na akire o ensu broni ade bi ode beba no ne ya som ne ya som ne mpanimfo sabia mu sabia nya ado a oyine odi to ya me ko metika krebe mu sabra na mono da bra emofra na omano nte ya no mo kasa ya omusun ne ade omo ne ma bi omo ya huhum na eso omo hum bi omo ti bibi no ne ma be na omo ta hunu ne ma be na omo ta ate de edi kai sunsun boni bitimi hunu no okay de tosu bie mu otimi hunu sabe ensamanfo okay de tosu bie mu otimi ahonhom ekasa kire no anu sa wo batan na wo for me ka sempa de tosu bie mu wo hunu niema bi a ebro no so okay enti akwara bi wo a wo bo so da ho tie ni yo obi a na ne nche wo bo sa akwara na seresere ye ne ka asumsem bi anigisem bi a ma na ni age na ka se kwa bibia no da obi okra wa da bo nse wo seresa no akwara no eniema a wo hunu na ni gusu wo na ayo akwara ketekete no odam pamu no na ne ma me kura na ne nche na odi na go sha ketekete abaduma ye kasa abaduma ketekete pa wo bo nse akwara na seresere eniema bi ni nkitahudie bi a bibi ni enkomo hunhun bi ni di no eno no eje mbusa asan so obi wo hot muka se so akameba eya akamefo so akameba so ka se okotibo obo mu kwa manamba o ka se tumi bi wa na ebro no so o de wahun bi wa na ebro se musa no so timi ni saba eso ne ka akwala no ejina ne ma mienu akwala bi wo hunu ne ma bi a emfata etima no bobrim no onya shock ene ne esro no ena adibo akwala bi wo so a amaman kola timi akwala bebrebe etima soro ka no okay yamra celebrity aroye na dodo no azo so no eso ka akwala no se wo ya akwala otimi hwe na no bie ne soro no de yare ana honhombone ene yesa ende yare ana honhombone na akwala won timi mie na no nkasa enkasa bia hayam ya bibi cheme maduane di medidi meyese no sa akwala bia won timi na no bie hunade onyame abode mu nhyehyeye umpo sa na tie ade da no mayemo awofo no ya batan ne kakra ebasa ede na yeso mo yedi hunu se na ye pa akire asekire ne ye ka bibi akire me na bibisa eti se oba eta susu a na se ne yemu a no akobisa so okay enka ne de ohene ne nananom nimdi o bibi o ko abisa ade bia akire so no akobisa oh nananom adawroma me bayi na nse anadwubia wosu na nse anadwubia wosu
ye be kire wade opportunity ama na basa ne ja bro na bro ne ja bro na bro akwala na okotibo mubum kwa e wode atochi akwala na ama na yesa enti se nkane no a obekwa bisa ko hwema de ko de ha akwala no ma ne susa no e bia na yare bi ene yesunsum yare bi kwa ne bia de ama akwala no ntimi bi na no kana onya eyawo no enti se duro bi kwa na oso mposama ne biara na duro mi ne ese de yere se sunsum bi na ya akwala no sa o me kire ho nkwan no ma ye no wada ne nkwanta e ba na josa na uni first aid bia de ba ma ye beti uni first aid ade a akwala sua najo a ade a obetima ya ba akopene se oba atai no de kan fa akwala no tala obo na to la labai ma no why makala labai ba na o kasa o mfa abofa no to no kon ho no nya ne den on fa no tale bo okay sa akwala sua najo a anajo na ade a oba atai no obeya ne se fa akwala no eto obo so ese obo ho bibi ho ai okay ho ne akoma no okay akwala ne nya sunsum efiri sunsum ho okay e ma no boa no e bo no ho ban wo sa amuyem ho a men fa akwala ensi akonkon okay etiefo etie omu hwene yie pa obu ho a na akwala ne ba no de na si akonkon na ode akwala ne nam se oyesa na obi kuta sunsum bia sabio woye abaifo hene ana enkane na obi okuta sunsum bi ana obi kuta sunsum bia ohun sa akwala no o ma no so obebra akwala na se okay yemfa akwala nsi akonkon enante ampate emfa nanti ntwa mansa ho nhia tina mpanimfo ade akwala hyekire no okay ana sa ode ne beta okoko wakana hye woyem no yemfa akwala nsi akonkon mesrati efo pa odi akwala wo ba na atade obaketwa lo ata si akonkon na adena se na ukuta ne muse dan ede namwa abonsamfo betuma dane akwala ne hyebra sel ba no na ni mo nyam ne bibia obibia betuma bleke uye nyame amwo wa akwala no kra no betuma kuna to atwene ene na niam bia sanka kakranka ne no mde dubone betia akwala no kra ma akwala no ontimi nyankwa ana obaye yalefo yemfa akwala nsi akonkon enka na ebo nso obi do besi akonkon sa akwala bia na oye panyini bia ne mu oduro enna akwala no hwe akwala ne gina bele ne bibi na nka ne nso nananom na omnyom bibia akwa on bibia kwa bisa enti sa oba se duru anadwena akwala ne tasua me mulu akwala no fa akwala no tala obo odi akwala no tala obo na ye na sa nyankopon ya dom na ade chi a opa no kwa bisa no kwa bisam okay se dako bi na akwala no sua ohunu ade bi krofaso na mo sa akwala no tasua anadwo a enema bi ohunu ebia no hunhun bi ne hunahuna no ebia no sunsumbo ni bi na ohunu niema bi a ompe ebia na hunhun bi ne dinkita ho to so odi akwala no kwa bisa ete se beye omde ma nkrofo yi se beye omde ma obinese akwala no ene ne kra nhie timbo akwala ndam etimma ne twere etwere bebrebe asase konfo etwere ne din pa no asase konfo no no twa no ho no twa no asase konfo no enti etwere bebrebe wo de beye ma akwala no beye ne ene ne kra no entimi ene fami kaka ne hwe bra nyinsem bre mu no ana opem ho na no opem fo no ede ne mo no mo nyen fa mom etie nkane no se wo akwala wie to wo ye pem fo de di kai tina ene kura no mo asabe o mani da ho no wanyima obeko dunsini bi o ye aduro no akwaji aduro e waduro sabe mu sabe nya ado de obesa o ye mo omre obu wa sabe na wodia no omre ye mana dura obesa efise obechim ochim ebetuma ka ebetuma sei enti obeji aduro bi aduro be no anum ye be mana duro sa ebi wo ho a ode be ya benduro ebi wo kokko pepitire ode be ya nkwai ne wadi emra o ya akwala na duro no ene ma boni bia ne fi bia na wa akwala no ho a ene ma ni nyina be sane na duro no so ni nyina so sunsum okay ahama enipa mfansi adwirima ahama ye sunsum o lesa ama ne sunsum nyina no adenti na obi yale ne akote aduro de ama no aduro no anom ne ho ato no aduro kura na obi yale yade kura de ma no ne ho nto no ifiri se de yi obi fie yi no ese obi fie yare kura ha we no ebia ne we de bi kuram se bibia me ka se ofi abaifo yi nkurasefo yade ne yato de ama obi so de yare kan enti na obi be ya aduro ama tuma de obi nkwa asa yare a no yo obi owani ohuna de yanti ahama kwa obi otete ahama ya adwuma bia no o sunsum bia nipa no ba be TV so ni ana radio so aka se enye no kra se woboa enu ti na obi de aduro kra ma na panyini bia o se aduro me hira so de adai ama ada aduro nya hai o so hira so de ama fi se
ewo aduro bia ne na mane na chiwade ne kwaye ofa so na nsaka aduro na nano asem ode ama wo me waduro bi wo na me na nsa na obi yale obi se maduro bi na me se aduro no me di ama wo ba ma mfa nche wo me di ama wo ne nso me mfa nya dai me mfa nche wo me di aduro na ma asem na wo yale fa ho yare de nche se aduro fa ko obi how de mo obi anya adwuma da o te se de enkoda yan sharp ye sunsum enti ahon nipa hunu se apemfo e ma na mo yimo no hunu se ewiase na da ho no ye ne ahonhom ene asunsum ahonhom papa ne mu ahonhom bone enenam adesefo nenam ye ahonhom bia one de anyinse kaguo ene onam na odi oye ente wo kira ho kakra bi obetima brekiu ye ahonhom a onyimo a nyinse funu no mu no wo kira ho a otimi sey akora na brabo ye onyinse bi ho a onyimo a wo kira ho na ye ne ma bi yo na mfata sebia mu sebenya ado so obeda kora na obi no oda sunsumbone no obeda anadwo sa anadwo na no ese akora na hyebre na wankasa pemfo no eda no hyebre enti mu a monyim a moyiyi mu ho no emfa sumdue papa mle en kantete ne ye maame no mo wo a omuntimi wudu miensa du nan ne nyina no wo no fie efise wo city entia okay me man kasa kora okay efise wo city oya wo kai ogoka in the name of Jesus enso CS nkoa ewiase de ye seka nkoa na eka omo the name of Jesus na wo ka say enka ne no enema ayira na de o tetetete e wo ho ne ya koji kohwe omo aye omo operation e ma na omo ekowor kohwe omo papa omo dodo no omo fa omo kunu no machi enka ne oba okwa awoye na obewo a so obo adwama woni kuna chi a akwara ne beba abeta won so mpie da ena me ko hinta sempa nyese di o eye adwuma ene no operation bebebe no ye mfa no ko theater ye mfa no ko yewe ne wo fo kuna chi akwara na oba no o se won pefi ento be pem ne wo kane ya be ma dibim ye ma be ma dibim wie ya se ko sia me ensa kwa na ye ma de be pata be ma no a mo firi be ma no ba ya mo be ma no wawo sa awia na ne ma na kire no a wo kire wia no yese oba kire wia ase no ene omo kire wia uji hospitals to okowo a na akola ne ma ne de se kai dai akopai no efiri se ofa ni kurachi enti akola no na ebe ma no kure adadie na be ma no so hunu no kure no onya na yiri no fi se ya de atwam akola no ye be ma no moja na emom ogu be ma no hufi okay enti ne hufi a ogu ye no eho na no kure ne bedadi ti na nkane na de bia wo ye bia no fa ontuma ho pa nya bibia asa na ye be ye ne no mo nyina omo ji bibi digi na nanu di nti no ti na bone esusu okay ofa eni ye tu bone ne papa nyina gum sebia mu sebia nya ado enkane ebe ye din be nwanwa se oba obehunu sebe na nantu wahunu ni sirem ana de hu ni sirem ofa ma menchire we na nsenie ma bi kura aba oba na tale na ni ka yi na hye no fom no wo sha ne bai ene fuemu se kutu na eno yes ye shut that but so mo de shepie ofa dai din kura de same pedin no de meka kire meka medina ase kire sei o dane wo bobledi hwe enkane sabia mu sabia nya ado oba ya fro wakati ya ni a friend stretch is o mama le din foforo akatesia okata ne ho sie enti be ma sabe edi ni wura dem kura ohunu ne sabe ni kotodwe kura ko ne sire na sabe ne ho asori ena mema ehunu ma ho saa bontre saa wo be wura dem kura wo ntimi sori ena okura dum bia o se ne mema bia no bia kwemi ena mema ehun nyina adwojo ena mema nyina ho adwojo because sire mu yi wan hye ho so kakra ofa ne bema do be wura dem a oni ahode se first no wa hwe na bonte wie o hwe anti ani je feeling bia nim fesan kane no ba wura no ho a hu ni sire mu kura sabe na ho asori ene so sire mu yayi esa de ajapade etie yi ahanyina ayi esa no pa no efuam ni shape ne kase emu tentre mu kase amwase kro mu in shape ofa na sa de wi ni nyina ya san papa bai na ti wo ton ho adwaman so ya beto amaw na bonsamfo na sunsun bone bi spiritual marriage and man was spiritual marriage papa sa ne ma ni nyina ya sa ne ma na ya omu spiritual marriage no enti ahun bone wale wo mo papa spiritual marriage so e ba obla bo manu ade e ba de di kai e break you lucky spiritual marriage obi o spiritual marriage bia wo adwuma ho problem
me na ka kire obi a spiritual marriage bia so ntimi ngwale be ma ba kunkosi wo ye oba so ntimi ngwale oba ba kunkosi be ma ba kunkosi obi a spiritual marriage bia no wo wale a wo ye oba wo ye be ma ukunu no effect na dwuma effect na brabo if we say sa honhom no one be ma na oba na twekora until all the time no opese o set confusion the ma momo afanu no ti asem kitikiti kura na nya asem a na ne be ma ntoko tututututututu awo etimi twintwan spiritual marriage oba onyima na asai onyima na asai sa oba onyima na asai onyima asai spiritual marriage for the kuta sa ade ne bebrebe onyin sen ya obeso dai na obi ne da ade beche na moja tu enen komo na ayede pa na to aso mon kata bu hunsie no e de nsem bebre na de nam ni mun sunso so bebre sunsum ana de ba abusafo yedi nkomo na bre no eye tie baba mo ba ko ese mbusa na na se wo hwe bra nyinsen no wafa nyinsen bo so menkru ne mu awie na wabewo abofa na awie no e honso ya asem kese bo no ba ta me ba we wa bimbo class o me 20 de bio di first no ton ne ma no no kan ma no se me ba we wa ye say pa me ba we me star baba e star se me no de abofa ne che ye hwe kakra oyema oyene wo bisa sem papa na enim abata ne kasa omo ton mo ma no oyene hwe empanimfo so fru ntambulo sua na oni ekoko mu a meka ni pi mu a mo sori ya mo ma mo ton wo mo adwaman so no meka asema che wo ye beton de bi kai wo de oba eton oba e de twa obi po a wo sene medidi a meso mesene wona wo de oba etwa obi mpo a wo sene medidi a ono so sene wona ohene wo mistake oba no e be firi wo nsam bia ana e be sel abrabo bia ana obe ye be diri nya bia se de osususu no wo wachi osama be ye mo papa wonim ete se obi ba akwa atukwaya na abrochire kura abe yemfa mfato kura na oba atukwai na e bia odenia ma abrew odenia ma de brew no oba o wabrew ntoma na o ma minua be o ma minua bi obrew ntoma ntoma na ode bre ne ma ono ankasa ne maame no na de ode bre maame ne nyina aso ntoma papa o obeka sa nnam ensansa nyam na me wu nu ntie wakofa ntoma boni bi na de abre me obeyi a na ode se oba no o sunsu bia no de kutia oba no te se obi o tifie no ode ne betwa na me ba sei abonsamfo ne e da ne hyeble ne e sana brabo ne kutia akola na nadwo me ka se wu ni ani se me wani se bi ni bie what you say eti wo mu a me ba be yese me ba be yese no woni makola ne hyeble ode ba na ade na wo ye na wo ton akola no hene obi kuta sunsu bi oba bra oba na se obi timi kese na maame obeyi bi ko kan ne nsam sa but na nya beyi bi na no asem na nim sa no de nkyire de mekom ne nya no memu ne nya nkyire fra na woni ye woni pa bi wo a wo ya anuja wo okay ye wa anuja anamaya ene ye wa anuja obi wo na no kan asem se ne du achi ofa ewiase na da ho no emu nsem o edi ahim no omo mfa ne trase de me kan de me sanka de me bi matete ne ma bi so ewiase na da oni mu nsem no mu amon de mo ma edi twetwa mpoa keka nsem bebrebe ne mu amonyima omo yi omo sa no hene me ka se nye fedi agura asem kese ye program o eye asempa ne asenua no haw na omo to de am omo no omo ma no me tufu se me nua no ma ye ntwa sa ne ma no so omo nyae emwa na wiase da ho no emu nsem eye duosonson 77 wan hwede ya wu ni ye enie ma onantie bunya dere pa so ba yesa o ma nantie bunya dere pa o ma nantie mu odi won patintiman bi pa no fantintim na chi na bia no ma botintiman ti ne bia o mo yesa na ne so se bia mu kuro bi so to aso if say oba no a ebia baabi a wo chiri ana wonam kwan bi so ana wo sunsun bi obi wo sunsun bi a baabi a wonam obetimi dia ten oba na che dia wonam no obaye na kuta woni bi a tumi ekuta wa wo de yesa no obi wo de che wa ono so de betimi dia breki uba no simple bayifo bi a wo so wona de yesa bi amusa bi nya ado onyu obi nam onko dwaboye odidi ball aso ana obi ko mu ko dwaboye mu ko wi o mu nam ni ade no mu ko sum ni fidie no mu ko to nam to go ball aso
no be soon fidie okwa no so kofa na no no we on ba no say na na ma we o dia o se beto no ball so so di efiri henefa me na me no no wa we nti na me na wa we ni me jafiri nchen ko no mo nsa da kwanse kromanka se bi ene nka adekro ye ma ne kofa ne ba ne ba force eti sunsun omo kamera ye somomra ye katumi na nka tumi a enka akoto se bayifo akoyi obi ana nka se bi ukuta sunsun na nka akọ break no nipa no fa no hu meja o ma waso ye obi timi ka se nana me ye bayifo achemi me na mbechu bayi am nya na mbechu bayi me nchi bayi me nye sunsun me ye nipa bi okwankyerefo na emom no obayi no ya wo se no wonya nhia obi obetia wo asekyekere se so obi ye bayifo a sunsun bi ni kwai se wo ye bayifo me betia wo omo kamera obi adi ni lem obi nya driver ni obi ntwi plane obi nka train ebi ntwi truck ebi ntwi pragia ni nyina nya fidie na edenam enso obi a ne bobre ne kwaya nam so ene ne petrol enum ene sede na ho odin na yiko sai na sunsun ti obi adi ni lem what you say enti se wo abene a obi abene chewo te obi be TV so na bere edi ande bi hwere no e mobo se wo bi na wo so wabene no e obi na ase aduro tena panifo so obi tietie obi aduro so kope obi aduro wako wire mu a okote aduro be sa wo yare no sa ha na wo tietie so kope aduro no e obi so aduro kase a won so de sa na yare nto mo hweye to mo hweye no mo nyae onse bi tumla na ma kirese na mama mfato ho enti be se wo mo se enya de papa ye nton abofra enti na panifo so wunyini ensra kwatia se wo ton abofra wona wato de wo sabe wo bana kwa adwama so akoton no ye be to so ama ya obayi kronfo ho okay me kan sama chero ya obayi kronfo enti se wo ton wo ba na ye so do ba ne twitwa mpo de ye obi kutani boni a won so nya ono so wetu break wa se wo ba no wonderful abusiafo ene nana se me fancy sanse wa ending year mayem pa esiota no konkron nana oyade ye kese enchen ene ebedi nkoman ana piao number de fatu jana nko nana oyade me wo pankro no kuma setafo pankro no me number is 0246 16 94 16 good 0246 16 94 16 0262 16 94 16 ba ku ya MTN ba ku ya Tigo bi be kire so a betuma bisame asem bi a kire so sunsun bi a bisame ka kire me kire wase e odoma nkuma na dia de ne kire me enye sua obi ane ne nkrabia en ne hyeble ode ba wiase me de me gina ha me ne asase wa pam me ne nsamanfo wa pam ena me de enkwantana ya oso abrefo so wa pam ntimi de minim de meka me ne nsamanfo wa pam maka de minim na kire ana chia na menko se bi hia oso na pese obebo ho ban abetimi de ho abeja ya mo mfam ho meja bambo hia ade hia o wiase no o ba na do ba no kwa bisa na dakoja enya mi ho konfo bia office uni no nya konfo ne konfo nye sendema men sendema fo no enya fa we bra beji we asemu ya ka konfo anya akom ni akom enya konfo ene de so obi asori a enkwai na adwo ama no sini bia sabi no na sofa nipa sofa sabi ye kura nyame de ma ye no kura ya mpe enso na ye nkra bia asem okay enso na de obi hwehwe enti mesre sendema men sendema eni aduro bia sendema men sendema obi a otie ohene ba media bia no eye bonus na mede ma wo sendema men sendema enya bosom bia di ho enya azan eye fake eni pa da sani ade pa mi ansa ne nko afa de edi kai mechia yewura azade wewura mechia nana boachi yam nkwanta kese hene okay mechia pankronoman nana boachi yadom de pankronoman mechia madofo bia mechia wankasa mechia wo ela mechia stafo ana o chia obabi so dwane num wa ha say fan virgin o say fan virgin o chia no mechia no but oba no so wan chia nto esi ni trase enti so a virgin a mesre say ye de be ko ne akofefe aya beba chia no ne nko beba de ya chia no ne nko I was a former son ko dia medin edi so nyina nya me do hyiramo sabe nyina ba nan ne bedu na oya de ye kese aso ne so ana edi AC tap send e be fara za ba ku bi eduro Swiss paint ena eni no Albert Connect Consult ya kram